Bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés. مرحبا بكم كامل. اليوم إن شاء الله حنديرو la partie deuxième تاع la radio activité. Alors, je commence par citer le premier exemple de datation de carbone C14. Commencez, les trois isotopes du carbone, c'est les C12, C13 et le C14, sont absorbés par les organismes, plantes, animaux, etc. Donc, après la mort, le bois et les os perdent leur C14 qui se désintègre en azote N14. Alors, pour le deuxième exemple, à T0, à la mort du poisson, nous avons une bonne quantité de C14, du carbone. Donc, après un certain temps, c'est-à-dire à T 5730 ans, par exemple, on a des intégrations du C14 en azote. Si on augmente dans le temps, c'est-à-dire au fil du temps, au fil des années, on aura une désintégration totale du C14 en azote. وكنشوفوا شنو هما التفاعلات المفتعلة. الفيديو اللي فاتو درنا التفاعلات التلقائية اللي هي ألفا وبيتا وغاما. اليوم نشوفوا الانشطار. وشنو هو الانشطار؟ هو تفاعل نووي مفتعل ناتج عن انقسام نواة ثقيلة غير مستقرة إلى نواتين أخف عند قطفها بنوترون مع تحرير طاقة وانبعاث نوترونات أخرى. بالتالي هذه النوترونات المنبعثة من هذا التفاعل بدورها تحدث تفاعلات أخرى، وهكذا تتضاعف الآلية إلى بإعطاء تفاعل متسلسل، والطاقة المتحررة عند انشطارها تكون معتبرة. بالنسبة لتفاعل الاندماج يتطلب درجة حرارة عالية جدا، لذلك يدعى بالتفاعل الاندماج النووي الحراري. هو تفاعل نووي مفتعل ناتج عن التحام نواتين خفيفتين أقل استقرار لتشكيل نواة أثقل، وذلك بتحرير طاقة. المخطط NZ فيه تتوزع جميع الأنوية المستقرة وغير المستقرة في الحزمة بألوان مختلفة. من أجل Z أقل من 20 تقع الأنوية المستقرة على المستقيم N يساوي Z أو بجواره. من أجل Z أكبر من 20 الأنوية المستقرة تتميز بفائض من النوترونات، هذا ما ينتج عنه الابتعاد المتزايد لوادي الاستقرار، يعني Z يساوي N. إذا كان Z كبير جدا يعني أكثر من 83 فإن الأنوية تتفكك تلقائيا لتتحول إلى أنوية مستقرة. لو كنشوفوا شنو لاكتيفيتي هي سرعة تفكك الأنوية مع مرور الوقت، والوحدة ديالها بكخل. هنا نعوض فقط لنتحصل على A يساوي A0 exponentielle moins. Nouveau chapitre, on va faire un résumé sur la structure électronique de l'atome, donc le spectre de l'atome d'hydrogène. On appelle spectre l'ensemble des radiations monochromatiques, une seule couleur, et donc bien définie lambda, qui compose la lumière visible ou non. On distingue deux types de spectres: spectre continu, lumière d'une lampe électrique par exemple, et le spectre discontinu ou discret, spectre de l'atome d'hydrogène par exemple. Alors ici je vous montre l'analyse du rayonnement électromagnétique émis par les atomes d'hydrogène excités, montre qu'il est constitué de 4 raies lumineuses. Donc nous avons le H lambda, H bêta, H gamma et H sigma. Qu'est-ce que c'est état fondamental et état excité pour l'atome d'hydrogène؟ كيكون عندنا الالكترون ديالنا في المستوى الاول هنا نكونوا في ليطا فوندامونتال، عندما ينتقل الى المستوى الثاني هنا نولوا في ليطا اكسيتي par conséquent instable. Maintenant qu'est-ce que c'est transition؟ وشنو هو داك الانتقال؟ الانتقال معناتها سي لو باساج، يعني ينتقل من المستوى الاول الى المستوى الثاني ولا من المستوى الثاني الى المستوى الاول. اذا انتقل من المستوى الاول الى المستوى الثاني نكونوا في لابسوربسيون، إذا انتقل من المستوى الثاني إلى المستوى الأول ولا المستوى الثالث للمستوى الأول هنا نكونوا في لينيرجي ديميسيون.
Donc on prend un exemple de la série de Lyman pour le cas d'émission. Donc عندكم من N2 ل N1. Toujours l'infini, toujours le N1 pour la série de Lyman. Pour la série de Balmer, nous avons N infini jusqu'à le N2. C'est le N2 concernant Balmer. Ainsi de suite. Pour Paschen, c'est 3, pour Bracket, c'est 4, et pour Font, c'est 5, comme l'infini jusqu'à le 5. Voilà. Donc, c'est l'expression de la relation de Balmer. برك ما تغلطوش في حاجه. Donc le RH majuscule ماشي minuscule. OK. وهذه l'expression تاع les autres séries du spectre. L'hydrogénoïde, c'est un atome qui a perdu tous ses électrons sauf un. Brièvement, Z effectif, c'est une force attractive de la part du noyau de charge plus ZE. Donc, Z effectif est égal Z moins sigma I. Merci اللي تبعتوا الفيديو حتى لا فون، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. دونك قولوا لي اذا راكم حابين نفتح لكم انستغرام هكا باش تقعدوا توجور en contact. اذا si vous avez des questions je vais répondre عليهم تما. ودوزيام فوا راني نخمم باش ندير لكم دي فورماسيون اللي تسحقوهم. دونك اروحوا كامل كومونتيو كاع اللي عندها سؤال ولا استفسار ولا اقتراحات مرحبا بكم. على بروشين ان شاء الله.